खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम नए अहदनामे की किताबों के तारुफ के बारे में सीखेंगे। आज हम मत्ती की इंजील के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस किताब का नाम मत्ती की इंजील के तौर पर लिखा जाता है क्योंकि ये इसी नाम के हामिल रसूल ने लिखी थी। किताब का अंदाज ऐन वही है जिसकी किसी ऐसे शख्स से तवक्को की जा सकती है जो कभी महसूल लेने वाला रहा हो। मत्ती हिसाब किताब में गहरी दिलचस्पी रखता था, जैसा कि हम 18वें बाब की 23वीं ता 24वीं आयत और 25वें बाब की 14वीं ता 15वीं आयत में देखते हैं। मत्ती की इंजील इंतहाई बातरतीब और जामे है। मत्ती इस इंजील को तारीख वार तरतीब में लिखने की बजाय 6 बातों के जरिए से मुरतब करता है। एक महसूल लेने वाले के तौर पर मत्ती ऐसी महारत रखता था जो उसकी तहरीर को मजीद ज्यादा दिलचस्प बना देती है। महसूल लेने वालों से तवक्को की जाती थी कि वो मुख्तसर नवीसी, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड कहा जाता है, कि किसी शक्ल में लिखने के काबिल हों, जिसका लाजमी तौर पर मतलब ये था कि मत्ती किसी शख्स की बातों को उसी वक्त कलमबंद कर सकता था जैसे जैसे वो बोली जाती थीं, यानी लफ्ज ब लफ्ज। इस अहलियत का मतलब है कि मत्ती की बातें न सिर्फ रूहुल कुद्स की तहरीक से हैं, बल्कि वो मसीह के बाज पैगामात के असल मतन को पेश करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि 5वें ता 7वें बाब में पहाड़ी वाज कलमबंद किया गया है, और ये इस अजीम पैगाम की यकीनन एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग है। मत्ती ने मत्ती की इंजील रसूल होते हुए कलीसिया के इब्तदाई दौर गालिबन 55 ता 65 ईस्वी में लिखी थी। ये वो वक्त था जब बेशतर मसीही यहूदी मजहब से तब्दील शुदा मसीही थे। लिहाजा इस इंजील में मत्ती की यहूदी नुक्ताए नजर पर तवज्जो एक काबिले फहम बात है। मत्ती के सामईन इसके साथी यहूदी लोग थे, जिनमें से बहुत से लोगों, खास तौर पर फरीसियों और सदूकियों ने ढिठाई के साथ यस्सु को अपना मसीह मानने से इनकार कर दिया था। मत्ती यहूदियों को ये साबित करने का कसद रखता है कि यस्सु ही मौऊदा मसीह है। मत्ती की इंजील किसी भी दूसरी इंजील से कहीं ज्यादा पुराने अहदनामे का हवाला देती है, ताकि ये साबित कर सके कि यस्सु ने किस तरह यहूदी नबियों की बातें पूरी की। मत्ती यस्सु के नसबनामे को तफसील के साथ दाऊद की तरफ से बयान करता है और गुफ्तगू की बहुत सी ऐसी सूरतों को इस्तेमाल में लाता है जिनके साथ यहूदी लोग मुतमईन हो सकते थे। मत्ती की अपने लोगों के लिए मोहब्बत और फिक्रमंदी खुशखबरी की कहानी सुनाने के उसके बेहतरीन तरीकाकार के जरिए से अयां हो जाती है। पहली बात जो आप मत्ती की इंजील में देखते हैं ये है कि मसीह एक बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। यीशु की शख्सियत की तस्वीर कशी शाहाना रंगों में की गई है। उसके नस्ली सिलसिले को शाही नस्ल से तलाश किया गया है। एक हासिद बादशाह उसकी पैदाइश से दहशत ज़दा होता है। मजूसी उसे अपने शाहाना तहाइफ पेश करते हैं। उसका पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐलान करता है कि उसकी बादशाही आ गई है। उसकी आजमाइश में भी आप उसकी शख्सियत का शाही इख्तियार देखते हैं, क्योंकि आजमाइश खुद उस वक्त एक अरूज तक जा पहुंचती है जब शैतान उसे दुनिया की सल्तनतें पेश करता है, जो कि एक इकरार है कि उसके पास हुकूमत करने का हक मौजूद है। पहाड़ पर उसका अजीम पैगाम यानी पहाड़ी वाज एक ऐसे बादशाह का मंशूर था जो कि बादशाही के कवानीन तय कर रहा था। उसके मोजज़ात उसकी शाही असनाद थे। उसकी तमसीलें बादशाही के भेद कहलाए। वो इब्ने दाऊद के तौर पर तस्लीम किया गया। वो यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होता है और फरमारवाई का दावा करता है और एक बादशाह के बेटे की शादी की कहानी अपने ताल्लुक से बयान करता है। फिर सलीब का सामना करते हुए वो मुस्तकबिल में अपनी हुक्मरानी की पेशगोई करता है। वो फरिश्तों के ऊपर तसल्लुत रखने का दावा करता है कि वो अपने दिफा के लिए उनके तुमन को बुला सकता था। उसके आखिरी कलमात एक शाहाना दावा और एक शाही हुक्म हैं, जिसमें वो कहता है, कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, सो तुम जाओ। सो मत्ती उसे एक बादशाह के तौर पर पेश करता है, एक बादशाह जो जाहिर हो गया है।
پھر کتاب ایک اور کردار اپناتی ہے، یعنی ایک بادشاہ جسے رد کر دیا گیا، اور جیسے جیسے ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے لیے وہ آیا اور وہ لوگ جن کی تابعداری اس نے درکار کی، انہوں نے کبھی اسے یہ تابعداری پیش نہ کی، اور وہ ایک ایسا بادشاہ ہوا جسے رد کر دیا گیا۔ متی کی انجیل بادشاہ کے رد کیے جانے کی انجیل ہے۔ کسی اور انجیل میں اس کی بادشاہت کے بارے میں اس قدر کہنے کو نہیں، اور کسی اور انجیل میں اس کے بطور بادشاہ رد ہونے کے بارے میں اتنا کچھ کہنے کو نہیں ملتا۔ متی کی انجیل میں رد کیے جانے کا تاثر کبھی بھی مدھم نہیں پڑتا۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں یوسف سے رد کیے جانے کے خطرے سے دوچار تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت یروشلم شہر گھبرا گیا تھا اور ہیرودیس اس کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ بیت لحم کے ماتموں میں فرشتوں کی کوئی کوائر نہیں گاتی، بلکہ مائیں غم میں رو رہی ہیں کیونکہ ان کے بچے ذبح کر دیے گئے ہیں۔ اسے اس کی زندگی کی خاطر دور لے جایا گیا تاکہ وہ ایک چھوٹے سے غیر اہم گاؤں بنام ناصرت میں 30 سال گزارے۔ اس کا پیش رو قید میں رکھا گیا اور بالآخر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے پاس اپنا سر دھرنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کی تمثیلیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کی بادشاہی اس زمانے میں قبول نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ اس نے اپنی موت کے وقت یہ کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انسانی ہمدردی کا کوئی لفظ نہیں بولا جا رہا۔ پاس سے گزرنے والے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں، اور لوگ اس کے جی اٹھنے تک کے بارے میں جھوٹ بولنے کو سپاہی کرائے پر لیتے ہیں۔ کسی اور انجیلی بیان میں شروع سے آخر تک مسیح پر کوئی حملہ اتنا تلخ نہیں ہے جتنا کہ یہ متی کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ سو بادشاہ ظاہر ہوا ہے اور بادشاہ رد کیا گیا ہے۔ متی یہ حقیقت بھی پیش کرتا ہے کہ بادشاہ واپس آ رہا ہے، اور کوئی انجیل آمد ثانی پر ایسا زور نہیں ڈالتی جتنا کہ متی کی انجیل۔ لہٰذا ایک روح سے یہ فتح مندی کی ایک انجیل ہے۔ جب آپ 24ویں اور 25ویں باب تک پہنچتے ہیں اور آپ اس حقیقت کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آئے گا، تو آپ جان جاتے ہیں کہ بالآخر وہ سلطنت کرے گا۔ سو یہ ایک بادشاہ کے ظاہر ہونے، بادشاہ کے رد کیے جانے اور بادشاہ کے واپس آ جانے کی انجیل ہے۔ متی کی انجیل مسیحیت کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ایک بہترین تعارف ہے۔ خاکہ نگاری کا منطقی اسلوب مختلف عنوانات پر باتوں کو تلاش کرنے کے لیے اسے آسان بنا دیتا ہے۔ متی کی انجیل خاص طور پر یہ سمجھنے کے لیے کارآمد ہے کہ مسیح کی زندگی کس طرح سے پرانے عہد نامے کی نبوتوں کو مکمل کرتی ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔